أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشحيح لا يدخل الجنة. رواه المعجم الكبير للطبراني. The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, a miser will not enter the paradise. It was related by Al-Mu'jam al-Kabir lit-Tabrani. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बखील जन्नत में दाखिल न होगा। इस हदीस को अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी में नक़ल किया गया है।